المايك يلا. Bonjour grade 6. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons une leçon de grammaire, page 76. Page 76. As you see in this page, it's so complicated, but we have two things in this page. I want you to know two things in this page. The first thing is verb vonder et verb payer. Verb vonder et verb payer. Verb vonder means to sell. لو سمحتي highlight it and write means to sell. Okay? Let's know how we can put verb vonder in the present tense. طبعا انا دلوقتي لسه بتكلم على ال present. Okay? اللي هو something you do now. Verb vonder. Je vends. Avec S. طبعا ده verb irrégulier. Irregular. طيب tu vends. Ils vendent. Pardon. Elle vend. Nous. Répétez avec moi. Je vends. Tu vends. Ils vendent. Elles vendent. Nous vendons. Nous vendons. Vous vendez. Vendent. À la vitesse. Vendent. Répétez avec moi de nouveau. Verb vender means to sell something, okay? Je vends, tu vends, ils vendent, elles vendent, nous vendons, vous vendez, ils vendent et elles vendent. Verb payer. You know when you were in the supermarket, you make what? You pay. صح خدناها قبل كده. Pour payer je vais نروح عند مين؟ On va devant le caisse pour payer. خدنا الحصة اللي فاتت. On va devant la caisse pour payer. Sorry. Vender means sell. Yes. Vender means sell. Okay. How can you put verb vender in the present tense? Like this. Je vends, tu vends, ils vendent, elles vendent, nous vendons, vous vendez, ils vendent et elles vendent. I sell, you sell, he sell, she sell, nous vendons, we sell. Vous vendez, you sell for plural. Ils vendent, they sell, elles vendent, they sell for feminine. D'accord? C'est verb vendre. Yes. No sound. Okay, let her go out and back. اوكي يبقى المشكلة عندها هي. طيب verb payer it's verb from the first group. You know the first group verb qui se termine avec ER, elle se prime de ER final et on ajoute les terminaisons avec je, j'ajoute E, avec te, j'ajoute ES, il, E, L, E, nous, ONS, vous, EZ, il avec S, ENT, elle avec S, ENT. But I have one note here. مع verb payer I will change the Y à I. هنغير Y نخليها I like this. Pay. Tu pay avec S. Il. لو سمحتوا اقفلوا المايكس. لو سمحتوا اقفلوا المايك يا جريد. I will share it again. Wait again. Just wait. Okay? You can see now? You can see?
طبعا verb vendre verb to sell زي ما قلنا je vends tu vends ils vont elles vont nous vendons. يبقى دي ce sont les verbes les trois verbes au présent. طبعا ده البريزنت اوكي ما نتلخبطش. خلاص اوكي يبقى دلوقتي جريد 5 جريد 6. طيب عموما انا بعمل تسجيل ريكوردينج، اعمل ريكوردينج كمان عشان يتسجل عندي. اوكي يبقى اول حاجه عندي هاخدت انا اول حاجه البواد ا كونجيجيزون. تمام بدات بفيرب فوندر je vends tu vends ils vont elles vont nous vendons vous vendez ils vendent et elles vendent. تكتبي هنا beside verb vendre نكتب verb vendre to sell something. اوكي نكتب هنا verb payer يعني ايه payer je paye tu payes il paye elle paye nous payons vous payez et la victime paye elle paye. D'accord. Ce sont les verbes de troisième groupe. يعني ايه vendre to sell يعني يقول il vend des produits littéraires يعني he sell products milk products. Okay. Je paye en liquide. Je paye en liquide. I pay en liquid أو cash money. Okay. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. She has 12 years old. She has 12 years old. So grade 6 ثانية واحدة لو سمحتوا. يبقى verbe vendre, payer, avoir, ce sont des verbes au présent. In the present tense. Okay. Now we are talking in the present tense. Vendre, payer, avoir. Okay. Today's lesson كمان هناخد we will take le passé composé avec avoir. Le passé composé is the past simple, the past tense. You know the past tense? Something happened in the past. طيب what word is that what word is that remark the past or words that if you see you put the sentence in the past tense. Which are the words? طيب like hier, yesterday, avant-hier, dernière, l'année dernière, la semaine dernière. D'accord? Hier means yesterday. If you don't have these words, in your book, please add them grade 5 سمحتوا. Before yesterday, the day before yesterday. Dernière means last. Yes. Okay. الريماركس بتاع الباست بتاعي اللي هو إياه كلمة إياه. If you see the word hier in the tense is a sentence, so you have to use past avant-hier. You know the keywords of the tense. فاكرين الجريد؟ لا مش دي. فاكرين الفيوتشر لما كنا بنقول الفيوتشر لما كنا بنقول dernière لما كنا بنقول قصدي في الفيوتشر demain, après-demain, prochain, plus tard. تمام دي كانت علامات ايه الفيوتشر. يبقى if you see one of these words that means the sentence in the future tense اللي هي demain, après-demain, prochain. تمام طيب what are the remarks of the past? It's what hier, avant-hier, dernier. D'accord? طيب how can I form the verb in the past tense? How can I form the verb in the past tense؟ عشان بس ما تلخبطوش كده خلاص خلصنا ال present. I form the verb in the past tense from two verbs. You know in English you have I has practiced
I have practiced. They have played football. They have played football. You know that this tense. Something happened in the past. It consists of two verbs, one auxiliary and one main. One auxiliary and one main. أيوة helping verb and main verb. Okay. الhelping verb بتاعي استطمين. الhelping verb بتاعي أيوة الhelping verb in the past tense to être avoir. être avoir. اللي معاكم النهارده هو بس avoir. Today we will take the auxiliary verb only with avoir. Okay. طبعا عارفين verb avoir in the present عشان كده انا قلت دلوقتي verb avoir in the present هو je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont et elles ont. Okay. طيب the main verb بقى the main verb it depends. لا المين verb مش avoir الauxiliary verb هو avoir. The helping verb is avoir. Okay. The helping avoir. In main, it depends on the group of the verb. How can you put this verb in the past tense? It depends on the group of the verb. If it was from the first group, you will remove the R final et ajoute E. Deuxième groupe, supprime le R final et keep I. If it was on this way RE E. أنا طالبة منكم في الثيرد جروب بس إن أنتوا يكونوا عارفين إيه faire fait boire peut écrire écrit vendre vendu être été avoir eu. طيب هناخد example عشان نفهم. Let's take examples. Donc, grade 6. Quand nous avons une remarque de passé, comme hier, avant-hier, on met le verbe au passé composé. Le passé composé se compose de deux verbes, auxiliaire avoir et le participe passé. From the main verb, participe passé from the main verb. If your verb was from the first group, like manger, jouer, parler, nager, on supprime le ER final et on ajoute E accent aigu. Comme ça. We remove the ER, the ending ER, and we add E accent with all the pronouns. Okay? And if your verb was ending with ER, yeah, IR, on supprime le R final seulement. D'accord? Comme ça. طيب نرجع تاني للبوك بتاعكم بقى. تعريف البوك هنا le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Verbe avoir au présent. لو معاكي sticky note حطي verbe avoir j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont, plus le participe passé de verbe conjugué. يعني past participle from your main verb. In the present, how can you differ between present and past? The present it's one verb, the past it's two verbs. Okay? Je mange deux fruits, un seul verbe, one verb. J'ai mangé deux fruits. طبعا هنا مش معناها I have ate. طيب معناها ايه I ate fruits. deux verbs. Comme ça. خلوا النيجاتيف دلوقتي مش هشرح النيجاتيف. تمام. هنفهم بس الاول احنا كونا الفيرب ازاي في الباست participle هو الباسé composé. طيب former le participe passé. Le verbe en ER, on supprime le ER et on ajoute accent. زي regarder, travailler avec accent. Écouter avec accent. Parler avec accent. أيوة بنحذف ال ER final, on supprime le ER final et on ajoute les terminaisons. D'accord? طيب الفيرب en ER, الفيرب اللي فيها IR في الآخر, supprime le R final.
choisir, choisi. Finir, fini. طيب, what if it was from the third group? faire, يعني هتعملي شكل جديد للverb. You will put the verb in another form. Okay? Faire, fait. Boire, pu. Écrire, écrit. Vendeur, vendu. لو سمحتي زودي عليهم عندك كمان avoir ou être. Avoir. لا اكتبي بس avoir eux. شكل البارتيسيبل بتاع avoir eux. طيب être. ثواني بس عشان هو مش بيكتب فرنسي. être. Été. Deux accents sur les deux E. اوكي. هنا مديني example على الverb au présent et au passé. Il finit son travail tout. طبعا هنا present ou past. Présent ou passé. Présent. Parce qu'il y a un seul verbe. D'accord? Il a fini son travail tout. Il a fini. A fini, c'est un verbe ou passé. D'accord? Numéro 2, nous choisissons cet hôtel. Nous choisissons. One verb. Cet hôtel. So it's present. Nous avons choisi. Nous avons choisi cet hôtel. يبقى دوت في الباسé composé. تمام؟ Ils vont. أيوة. Présent et passé. طبعا ال present one verb. ال past two verb. واحد avoir والتاني المين verb بتاعي. اوكي؟ Ils vendent deux produits organiques. طبعا verb vendre it's one verb. And after it there is the object. Ils ont vendu. Ils ont vendu des produits organiques. يعني they sold in the past. Ils ont vendu des produits organiques. تمام؟ Je bois du chocolat chaud. Je bois, I drink hot chocolate. J'ai pu, I drank hot chocolate. اوكي؟ طيب يلا نعمل ريزومي بقى. اخر حاجه احنا اخذنا ايه؟ اخذنا verb vendre, payer, avoir au présent. في ال present verb vendre to sell. verb vendre to sell, verb payer to pay, verb avoir to have. دول في ال present tense. اوكي؟ and we explained the past لو passé composé اللي هو ال past tense with avoir. It's consisted of two verb. One is auxiliary and one is main. You know the auxiliary it's avoir. عارفين بتصرفوا ازاي. والmain verb بتاعي بجيب منه ال past participle. If it was from the first group I supprime le R final et on ajoute accent aigu. De deuxième groupe, on supprime le R final. De troisième groupe, c'est un verbe irrégulier. عندك le verbe irrégulier, faire, fait, boire, pu, écrire, écrit, vendre, vendu, être, été, avoir, eu. D'accord? Et il y a aussi, number 3, you have to differ between the two sentences. The sentence in the present or in the past. Okay? That's all.